ऐसे तो को उड़ पे कर है, उड़ पे कर। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। हाँ इला से में चल रहा था। वाह। तो मतलब उसने आवाज़ किया था। ए वाह, ये भी दूसरा है क्या? ये में भी बच्चे हैं क्या उसके? ऐसे देखो, इंडियन जैकल। तो बेसिकली डरते हैं इंसानों से। चलो देखते हैं।